हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएम टीचिंग पॉइंट। वेल पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी इंग्राजी बही लेसन 8 किछि क्वेश्चन आंसर बाकी रही जाइतिला सेटा आज डिस्कस करिया पूर्व जदि चैनल टी को प्रथम थर विजिट करछंती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु जहाँ द्वारा जेबे भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपन निकट रे पहुंची पारिबो। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिया को जमारू भूलिबे नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। बर्तमान बी देखिबा। Given below are the brief summary of three scenes in three boxes under column A. Match them with the scenes given under B. Draw lines. तामाने तले थिबा ए स्तंभ अधीन बाक्स गुड़िकर तीनोटी दृश्यर संक्षिप्त सार कथा दि जाइछि। सेगुड़िक बी अधीन दृश्य गुड़िक सहित मिलाओ बा गार टाण। ताले देखिबा मु तुम कही दूची तुम मैंने गार टाणीदेव। ओके, कलम ए देखिबा। ए जैकल टेक्स पीटी ऑन द ब्राह्मण, he puts the tiger back into the trap by his clever tricks, he lets the brahman go free। ताले एटा केते नंबर दृश्य ना ये होला 3 नंबर दृश्य बा सीन 3। तार आंसर आसीबो कोन ना सीन 3। तो बर्तमान तुम कौन कर ना सीन 3 सहित को गार टाणी जोड़। ओके, नेक्स्ट। ए टाइगर falls into a trap, a brahman helps him come out, but the ungrateful tiger wants to kill and eat him। तो ये होची तुम प्रथम दृश्य। ताले याकू तुम जोड़ कौन सीन 1 सहित बी कलम रो सीन 1 जो बॉक्स अच्छी से बॉक्स सहित जोड़ी दियो। तापर देखिबा the people tree and the old dog say they also suffer, people are ungrateful to them, they support the tiger। ताली ये हला तमरो कोन दृश्य 2 बा कलम बी रे जो सीन 2 अछि ता सहित को जोड़ी दबो। ओके, नेक्स्ट जीवा। The characters in this play stand for 4 types of persons in the world। এই ନାଟକଟିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 4 ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। The types are given under A and the character in the text are given under B. Match them। ए अधीन प्रकार भेद दि जाइछि और बी अधीन विषय रे थिबा चरित्र दि जाइछि। सेगुडी को तुम वर्तमान कौन करिवो ना मिलेइबो बा मिसेइबो। ओके, चल जीवा देखिबा आंसर देखिबा। ब्राह्मण हेल्प अदर्स रिस्किंग द लाइफ, ब्राह्मण हेल्प अदर्स risking their life। Dog help others but treated unkindly, help others but treated unkindly। Okay, next। Tiger harm those who help them, harm those who help them। Jackal help those who help others risking their life, help those who help others risking their life। Given below are some words from the text, listen to your teacher and take the ones she or he reads out। तले विषय वस्तु केतेक शब्द दि जाइछि, तुम शिक्षक ठारू शुण एवं से पढ़ुथिबा शब्द गुडी को ठीक चिन्ह दियो। ओके, फर्स्ट है ट्रैप, ट्रस्ट, एक्सपेक्ट, रीपे, फेवर, कंप्लेन,
witness, patience, tremble, creature, judgment, stupidity, toothless, gratitude, guarded। এই শব্দ গুড়িক সব লিখিদিও। ওকে, listen to the dialogue of the dog. There are some words missing. Your teacher reads aloud the dialogue. Listen to him or her and fill in the gaps. କୁକୁରର ସଂଳାପକୁ ଶୁଣ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଳାପକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରିବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣ ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଫେୟାର ଅର୍ ନଟ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ? नो। But this is the usual treatment we get from our masters. Okay? Look at me. When I was young and useful to my master and guarded his house and helped him in hunting, he treated me with kindness and gave me good food to eat. Now I am old and weak and half blind. Does my master reward me for my past services? B देखिबा। When we speak English or read aloud a paragraph, we should speak the message carrying words with stress in a little more loudness जोटा। ओके, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ କହୁ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପାଠ କରୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିବା ଉଚିତ ବା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ତମର ହ୍ୱେୟାର ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତମର ହ୍ୱେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗିଛି, ତ ହ୍ୱେୟାର ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ? ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପୁରୀ। ତ ଏଇଠି ତମର ଯେଉଁ ହ୍ୱେୟାର ଆଉ ଗୋଇଂ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଏଠି ହ୍ୱେୟାର ଆଉ ଗୋଇଂରେ ତମର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଇଂ ଯେଉଁ ରହିଲା ତମର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଠି ତମର ଗୋଇଂ ଆଉ ପୁରୀ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତମର ଯେମିତି ଲାଗିଛି କ'ଣ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମିତି ଗାର ଦେବ। Now let's read the following sentences taken from the text following the rules. Your teacher will read out them of you with due stress. Listen to him or her and repeat after him or her. ଯାହା ଦେଇଛି ସେୟା ହିଁ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, let me out of this cage. I cannot trust you. The tiger was caught in a trap. I will serve you as a slave. I give shade and shelter to everyone. Now I am old and weak. The trap is too small to hold you. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେସନ୍ 6 ଭୋକାବୁଲାରୀ। Fill in the blanks choosing the right word given in brackets. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦି ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଟୁ ଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ୟୁଜୁଆଲ, ଲସେସ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ, ରିପେ, ସ୍ଲେଭ୍, ଅନଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଆସିବ ନା ungrateful. The tiger was ungrateful to the Brahman. I will serve you as a dash for my whole life.
ताले एटी कौन हम स्लेव I will serve you as a slave for my whole life. You must be a fool to dash gratitude from any man or beast. You must be a fool to dash gratitude from any man or beast. ताहले कौन हम एटी expect. You must be a fool to expect gratitude from any man or beast. देखिए 4 नंबर This is the dash treatment we get from our masters. This is the usual treatment we get from our masters. एटी कौन usual लिखिबा 5 नंबर देखिबा The tiger dash patience and at once jumps into the trap. ताले कौन हम आंसर ना लॉसेस हरे बसला पेशेंस लेस गला नहीं तो द टाइगर loses patience and at once jumps into the trap. देखिबा 6 नंबर कौन अछि the brahman asked the tiger is this the way to dash kindness ताले गोटे शब्द रहिला कौन सेटा repay ताले लगी दबा the brahman asked this tiger is this the way to repay kindness. Okay, mark the word ungrateful in the following sentences. You cruel ungrateful beast. Un plus grateful. निम्नलिखित वाक्य रे शब्दटी को अनुध्यान कर कौन देछि ना इट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ग्रेटफुल. अनग्रेटफुल मीन्स ग्रेटफुल कृतज्ञता अनग्रेटफुल कृतज्ञ जोड़ा. ओके तो इट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ grateful. We make it adding the negative prefix of to it, so just adding on to some words we can get the opposite words with negative meanings. आमे एहाको नेगेटिव प्रिफिक्स बा नास्ति सूचक पूर्व पद गुड़िक व्यवहार करिबा. ओके अन जोग करी ताकू से शब्द गुड़िक तैयारी करिबा. तेणु आमे केतेक शब्द रे केवल अन जोग करी नास्ति सूचक अर्थ सहित विपरीत शब्द पाई परिबा. ताले ई शब्द गुड़िक सेमती आमे अन जोग करी करी एबुल देइची एबुल रे जेमती आमे अन जोग कले कोन होची अनेबुल होची सेमिति काइंड ऑफ कोन अनकाइंड फेयर अनफेयर यूजुअल अनयूजुअल श्योर unsure. Okay, now complete the following paragraph using suitable words from the list above. वर्तमान उपर तालिकारु उपयुक्त शब्द गुड़ी को व्यवहार करी निम्नलिखित अनुच्छेदटी को पूरण कर बोली कही. एठी तुम देइछ अनुच्छेदटा ए अनुच्छेदटा तुम कोन करिवो आर जो जेती डैश है सेटा फिल अप करिवो. ताले प्रथमटा कोन हबो once a tiger fell into a trap he tried but was unable to come out. He saw a brahman and asked him to open the cage. The brahman was kind-hearted man. He never wanted to be unfair to anybody, but it was a tiger. He was bit unsure of his behavior. The tiger understood it, so he promised never to be ungrateful to the Brahman for his help. The Brahman believed it. The Brahman believed it and
opened the cage. Soon the tiger came out and showed very unkind behavior. He wanted to kill and eat the Brahman. It was really very unusual act on the part of the tiger. Okay, देखिबा वर्तमान सेशन 7 अधिवेशन 7 रे कोन देई देखिबा ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो तले दिया जाइथिबा स्थान रे जो गार गुडी को देई देखुचो ए स्थान रे निम्नलिखित प्रश्न गुडी उत्तर दियो Where did the tiger fall in? First question, where did the tiger fall in? ताले आंसर कौन लिखिबो The tiger fell in the trap. Okay. Next, who helped the tiger to come out of the trap? जनता भितरु बाहर को आसीबारे बाघटी को किए सहाय्य करथिला ताले तार आंसर कौन हो ब्राह्मण सहाय्य करथिला The Brahman helped the tiger to come out of the trap. देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन What did the tiger want to do with the Brahman? बाघटी ब्राह्मणर कौन करने को चाहूला What did the tiger want to do with the Brahman? ताले आंसर कौन हो The tiger wanted to kill and eat the Brahman. Next, whom did the tiger and the Brahman meet? बाघ और ब्राह्मण काहाकू भेटिले बाघ और ब्राह्मण काहाकू भेटिले ताले आंसर लिखिबा The tiger and the Brahman met a people tree, a dog and a jackal. Who finally helped the Brahman? Who finally helped the Brahman? परिशेष रे किए ब्राह्मण को साहाय्य करी थिला फाइनली द जैकल हेल्प द ब्राह्मण फाइनली द जैकल हेल्प द ब्राह्मण वाज द जैकल फुलिश मैड और क्लेवर बिलुआ बिलुआ बोका पागल बा चतुर थिला कि द जैकल वाज क्लेवर कौन लिखिबो द जैकल वाज क्लेवर बिलुआ बड़ चतुर